পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি, যাই হোক ঘটনা যাই ঘটুক না কেন, আপনার ওই লোকটা কই, যার উপর আক্রমণ হয়েছে লোকটা কই, কোথায় গেল? ওখানে তো গহন জঙ্গল ছিল না, গভীর জঙ্গল তো ছিল না, রাস্তার পাশে অল্প স্বল্প কিছু গাছগাছরা থাকতে পারে। আপনি ওই বডিটা খুঁজে পাচ্ছেন না, এত সময় লাগলো হাসপাতাল নিতে, সময় মতো হাসপাতাল নিয়ে লোকটা মরতো না। দুর্ভাগ্য আমাদের, আজকে আমরা প্রতিবাদের ভাষা পর্যন্ত হারাচ্ছি, আমাদের বাকরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে, হাজার হাজার মানুষ কথা বলতে পারছে না ভয়ে। আমি এখন বলছি আপনাদের কাছে, বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে সমতলে আমাদের যারা ওয়ার্কার্স আছে, ওয়ারিয়র্স আছে, ওদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধমক দেওয়া হচ্ছে। আমাদের পার্টি অফিসের পতাকাগুলি আপনারা যাবেন, আমার কথা শোনার দরকার নেই, আপনারা যান। কতগুলি পার্টি অফিস আমরা বানিয়েছে, পার্টি অফিসের সমস্ত পতাকা ওরা ফেলে দিয়েছে। হিংসার রাজনীতি কিন্তু আমরা চালু করিনি, আমরা হিংসা করতেও চাই না, কিন্তু আমাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে। আমরা একটা সময় বাধ্য হব প্রতিবাদ করতে, প্রতিবাদের ভাষাও তো আমরা জানি, কিন্তু আমরা চাই শান্তিপূর্ণভাবে সবাই সবার কাজ করুক, এটা আমাদের বক্তব্য। বাজার নিয়ে নগদ ফুলে টঙ্কু কোনো গাড়ি বই গাড়ি অটকই টক্ট বই গাড়ি শুক্র বই খিবিকা আপনি ইয়াগুলো কোনো স্পট ডেট খাইকা স্পট ডেট খাই মানে বিসিং কোনো কমলপুর হসপিটাল হেলথ সার্ভিসनि बिसिं लांखा लां माने यागुलो बरक कुथुइनो स्पट डेट नो बरक सालाइन दिउइ तनिखा आबुनि यागुलो बरक फुलाई हस्पिटाल रेफार रहका जों हरनि बिसिंगनो जिनि जत टिप्रा मथानि वारियर्स जों थायै अर जिनि ब्लक प्रेसिडेंट दङ जिनि
जोंनि हाई लेभेल कमिटिनि चेयारमेन जोंनि कुमार हालाम सार ब्लक प्रेसिडेंट जोंनि तुषारकान्ति देवबर्मा ताई आमुतो इख्लाइनो YTF नि चेराइरो जतनो फाइलायै जोङो मियाव हर एकटा समय जोङो कुलाइ हस्पिटाल सफैखा आबुनि यागुलो जों जोंना कुथिरो खुलुकजा गियाङै प्रथमतो जों साखुंलाइ माने बिसिंगुलि जिनि कुथिनो जों जिनि मथानि हयते जिनि तिप्रा मथानि तरफ हयते जिनि सापोर्टार हिसाबै जों नायनानै नांगौ होननाय जों पुलिस रकबाय प्रशासन रकबाय कक सामाने यागुलो जोंना ताला खुलुगै रिजाखा जों नायखा ताला खुलुगै नायै याखनै जों जिनि कुथिनो जों ठीक जों सिद्धांत दिवै माखासे जिनि बरफनो आबो होननाय जों नावै मानखा आबुनि यागुलो जों बिनि बिहितबो साथं माने बरंनो हस्पिटालनि लांगै कमलपुर PS लांगै जों FIR गारि खायगा आबुनि यागुलो अ बिनि नक नुखुंनि बिनि बुफायं बिनि बसाजु ताई बिनि बिहित बरंनो नगद लांगै जों फुं आइजुक 4:30 रग पुचखा आबुनि यागुलो जों 5:30 नि बिसिंगो बरंनो घन्टा कायसा बरबाय जों अजागा तंसमायका जिनि जे जों जे थांनाय र आबुनि यागुलो जों जानि जानि नगद थाङै किजा फ्रेस होय जों ताइसा हायनो हाय ताबु कुलाइ हस्पिटाल सफैजा ताई ताबु पोस्टमर्टेम पाइखा जों गारि नायसिङै दङ ताई माने यागुलो जों कुथुइनि उक्लुगो खलायै दिनै प्रशासन रग जों लगेरिनाय जों बाइक ताई गारिनि बिसिंथि खलायै जों मौनो मिसिल खलायै जों थांलायनाय गोजान गोजान खलायनो थाङै कमलपुर तै खलायै जों मरासरा तै खलायै बिनि नब जों सबायनाय अच्छा ताउसा जतिखे कोनो जे बुनाय एबा तो बनो जे बुथारनाय आबरनो केबो आइडेंटिफाई खालायदि मांखा आइडेंटिफाई जों मिया हरनो खायगा जों पुलिस FIR खायगा जों गुमुं सागलाक ताबु एमनकि प्रशासन 4 जनानो ग्रेप्तार खायगा हमने आ पार्टी मुंबई कुरुंजाक कयजना रक दंना पार्टी मुंबई कुरुंजाक जों कागज पत्र मानखा ताबु फुङाव जों ताहा मानखा मिया हर 6-7 जनानि मानखा ताबु ताई 15 जनानि मानखा जों ताबु बाबो रहरै मानसुगियाको जों कुथुइ पाइ माने यागुलो जों आबोनति जों साइटक लायनाय बमति खलाय बरनि बुमुंग्रमा जों आजादा दिबाय मान डेड बॉडी बुटावा बुफ्रो नरनो याफार जांनाय डेड बॉडी ताबु मजना याफारनाय जिनि गारि फाइ दङ कुथुइ गारि अ गारि फाइ माने यागुलो जों डेड बॉडी याफार जां